يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بدع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه مثل وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. الحديث السابع والعشرون عن التوريث بن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وبيصة بن معبد رضي الله عنه قال آتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك والبر ما اطمأنت إليه الناس واطمأن إليه قلبه والإثم ما حك بالنفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والديرمي بإرسال حسن. الحديث الثامن والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع الطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني إلى الجنة ويبعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسر على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب
الشرب جنة فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم لا تتجافى جنوبه عن المضاجع حتى بلغ يعلمون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله وقال رأس الأمر الإسلام وعموده الشهادة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إنها شرائط ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم ونسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أجبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في ضعيف الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنات. الحديث 32 عن أبي سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضر ولا ضرر. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد له طرق يقوي بعضها بعضا. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى لرجل أموال قوم ودماءهم ولكن البينات على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدبروا ولا يبيع بعضكم على بعض ولا بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. الحديث 33 عن ابن الحديث 36 عن أبي هريرة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف الشيخ هشام الكامل الحامد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Jadi kadito pada situ fasal. Syurutul wali alladhi yatawalla aqdan nikah. Syurutul wali tetap di dalam ajelasaki banyak syarat wali. Alladhi sehsilan alladhi yatawalla sitati wali Masir alladhi jadi wali aqdan nikahi yang dalam akad nikah. Aqdan nikahi dalam akad nikah. Wala yasihu ban ta'assa aqdun nikahi ponapa akad nikah illa biwaliyin kecuali kalaban wali. Wa syahidai adlin berdua saksi adil. Wa syahidai adlin berdua saksi adil. Wa yaftakiru ban buta. Asyahidani pasira saksi dua buta ila sittati syara'ita deka 6 banyak syarat. Wala yasihu ban ta'sa ponapa aqdun nikahi akad nikah la biwaliyin kecuali kalaban wali wa syahidai adlin ban saksi dua adil wa yaftakiru ban buta pasira al wali ponapa al wali wa syahidani ban dua saksi buta ila sitati syara'ita deka 6 banyak syarat. Ini sittah al-islamu panika Islam wal bulughu ban dua balik wal aqlu ban andi akal wal hurriyatu ban mardika. Wa dzukuratu ban lake wal adalatu ban adil illa annahu kecuali saungguna kelakuan la yaftakiru tak panika tak buta ponapa an nikahu nikahu zimmati ponapa nikana kafir timi tak buta ila islamil wali dekat Islam wali.
Wala nikahul amati ben tak butuh nikana amat atau budak bini tak butuh ila adalatis sayyidi dekaatil sayyid ila adalatis sayyidi dekaatil sayyid. Kena jelas lagi tentang syarat-syarat dadi wali. Paham? Wali nikah ring tuana sebini atau teretana sebini atau umpana sebini atau majadi tepan sebini atau majadi dari bapak atau majadi dari ibu. Nikah wali nasibini. Paham? Yes. Sairaan apaan syaratnya? Syaratnya banyak, beda benem. Yes. La yasihu 'aqdun nikahi illa biwaliyin wa syahidai adlin. Jadi mungkin ajelasaki wali ben saksi. Dalam akad nikah wali nasibini muntada wali nasibini maka wali hakim betul wali hakim. Jadi di dalam akad nikah kotu beli kotu beda beli beda kotu beda saksi dua seati. Paham di? Napa atil gua aren beda bebe. Wa yabtakiru al-wali wa syahidani ila sittati syara'it. Jadi wali ben tadi saksi dua nikah butuh 6 syarat. Pertama al-islamu. Jadi wali itu harus beragama Islam. Kedua saksi kudu beragama Islam. Tak boleh saksi nikah ngalak dari orang kafir. Paham gitu? Wal bulughu nomor 2 balik. Jadi wali nikah kudu balik. Upama ring sepona lah tak ada, ring sepona sebini sebekala nikah lah tak ada. Otomatis kan ngalai kampan. Atau ngalai keteretan. Teretan lagi kini. Siakabin Allah ki kini kita beli ki kana. Maka anak kana itu tak sah jadi wali. Karena apa? Karena kita beli. Wal aqlu nomor 3 andi akal. Paham? Jadi saksi ben wali kudu andi akal mun gila atau dumeng maka tak sah jadi saksi atau jadi wali. Nomor 4 al-hurriyatu merdeka. Maka mun budak tak oleh jadi saksi. Tak sah nih kan. Akad nikah tak sah. Paham? Wazzukuratu jadi saksi 2 ben wali nikah kudu laki. Paham? Nikah nomor 5 syarat dadi wali ben dadi saksi 2 kudu laki. Napa alasan mi kudu laki? Jelas sakit budiman. Nomor 6 al-adalatu kudu adil. Jadi mun orang fasik nikah tak sah. Yang orang tak bermoral nikah tak sah jadi wali berarti saksi 2. Arab kami tak sah bade budiman. Illa annahu bade pengecualian sek wali gela atau saksi gela tak kudu Islam. Ben tak kudu adil bade 2. Yang pertama illa annahu la yaftakiru nikahu zimmati ila islamil wali. Mun sebini nikah kafir zimmi. Kafir beda 2, kafir harbi ben kafir zimmi. Kafir harbi itu adalah orang kafir jelas-jelas amusoe ben merangi orang Islam. Paham ya? Tapi mun kafir zimmi, kafir ende berdamai ben orang Islam, ben ende majar pacekah orang Islam. Pacek apa? Pacek keselamatan. Paham? Yes.
Wala nikahul amati ila adalati sayyidi. Wis julang na boleh mun reng bini kafir harbi at kafir timi reng bini gele alagi yang agama na kafir timi ndek damai maka reng tuana tak kudu Islam walina tak kudu Islam paham nggih tapi pun agama Islam si bini si bekal akabina maka walina kudu Islam wala nikahul amati ila adalati sayyid oleh jangan gele syarat wali nikah ben syahid nikah kudu adil samangken beude setak kudu adil pasera pun beude budak bini alaki ya maka sayyid tak kudu adil paham tak kudu adil ku apa adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya itu secara bahasa tetapi adil sebenarnya adalah dia mampu mencegah hawa nafsunya dari melakukan dosa keni atau rajin. Paham? Itu mana adil. Jadi mun budak bini walina kan saya wali sayyid hustena. Beni wali nanti beni reng tuan nanti mun budak bini si awali beni reng tuan tibi atau teretan nah tapi sera sayyid hustan le sayyid gela tak kudu hati kenapa alasan gede bebe guys sampai ini kepaham kira dedek paham yushtaratu isyarataki fil wali indalum wali yusyaratu isyarataki fil wali indalum wali alladhi sahsilana alladhi yatawalla sedati wali pasera wali atau alladhi akdan nikahi indalum akad nikah akdan nikahi deka akad nikah al-awwalu tining nomor 7 al-islam panika Islam fala wilayata makata de perwalian panika mawujud li kafirin ikan di orang kafir fala wilayata makata de perwalian panika mawujud li kafirin ikan di orang kafir ala zaujatin atas bini muslimatin sa Islam ala zaujatin atas bini muslimatin sa Islam amma idza kanat anapun idil nalika nabada az-zawjatu pasera bini zimmiyatan panika kafir zimmiyatan panika kafir fayajuzu maka benang konapa ayakuna kutubada al-wali pasera wali kafiran panika kafir amma idza kanat anapun idil nalika nabada az-zawjatu pasera bini zimmiyatan panikah kafir zimmi fayajuzu maka benang konapa ayakuna kutubada al-wali pasera wali kafiran panikah kafir qala adabu ta'ala pasera Gusti Allah ta'ala wal mu'minuna tiding banyak orang mukmin laki wal mu'minatu banyak orang mukmin bini ba'duhum panika tining sebagian mukminun wal mukminat awliya'u ba'din panika banyak walina sebagian awliya'u ba'din panika banyak walina sebagian selain qala adabu ta'ala besar Allah subhanahu wa ta'ala wal mu'minuna tiding banyak orang mukmin laki wal mukminatu banyak mukmin bini ba'duhum panika tiding sebagian mukmin laki wal mukminat aulia ba'din panika banyak walinah sebagian selain yes sama kena jelas aku wali sebekal teti wali nareng bini sebekal alaknya
Wis. Di upama dede alaki ya. Seteti wali sera. Sera. Bapaan. Mun tada bapaan. Mbana. Mun tada mbana. Majadiin. Mun tada majadiin kereta. Paham ya? Yes. Syarat itu syarat ya. Pertama, wali nikah kau tu beragama Islam. Paham? Kau tu beragama Islam. Fala wilayata li kafirin ala zaujatin muslimatin. Jadi mun reng bini sebekal alaki apa beragama Islam maka wallina kau tu Islam. Taulai kafir. Amma idza kanat az-zawjatu dhimmiyatan fa yajuzu ayyakuna al-wali kafiran. Jadi mun sebini agama Islam maka wallina kau tu Islam. Mun sebini agama kafir dhimmi maka oleh agama kafir atau tak beragama Islam. Paham? Jadi menyelesaikan sebini. Mun sebini kafir dhimmi maka walina tak kudu beragama beragama Islam. Tapi mun sabeunika sebini sebekal alaki ya nikah beragama Islam maka walina kudu Islam. Contoh, pira alaki ya, pira beragama Islam. Maka walina kudu beragama Islam. Saya rasa tadi walina pira bapak aslina di Fira bintang Hasib. Maka kita tiwalin Pak Hasib ada. Bani bapak beluna paham ya? Anapa mi ingat nikah? Mi mun sebini hukal alaqya Islam, walina qatu Islam. Sebini mun beragama kafir tak qatu Islam walina karena berdeda bin Gusti Allah. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'. Jadi reng Islam bini reng mukmin laki reng mukmin bini nikah saling jadi wali dekat orang selain. Paham ya? Yes. Cara nomor 2 al-bulughu. Cara nomor 2 al-bulughu balik. Asani tining semua al-bulughu panika balik. Wala tasihu maka ta'asa wilayatus sobi wanapa perwali'na nak kana kene. Li'annahu karana sa'ungkuna sobi yahtaju panika buto pasera sobi ilaman buto de kapasera ilaman de ka orang. Sila naman yatawalla seteti wali pasera manhu de ka sobi. Asani tining sa nomor 2 al-bulughu panika balik. Fala tasihu maka tasa ponapa wilayatu sobi ponapa perwilayan nasobi nak kena keni alasan ali annahu karena saungkuna sobi yahtaju panika buta pasara sobi ila mande ka orang sila naman yatawalla seteti wali pasara manhu da ka sobi. Asali sutining sa nomor 3 al-aqlu panika andi akal. Asali sutining sa nomor 3 al-aqlu panika andi akal. Fala tasihu maka ta'asa fal majnunu maka tining orang gila. Fal majnunu maka tining orang gila la tasihu panika ta'asa ponapa wilayatuhu perwali'na majnun. Alasana li adami wilayatihi karena tadaan perwali'na majnun ala nafsihi atas abati bin majnun. Walal mahjur alaih walal mahjuru alaih bentadaan perwali'na mahjur alaih walal mahjuru alaih bentadaan perwali'na orang se ilarang ponapa alaihi atas alaihi ponapa atas ilarang bisa fihin sebab butuh
Walal mukhtalu bantadaan perwalina orang se bingung atau orang se kening tipu bae. Orang se kening tipu biharamin sebab tawa au khabalin atau sebab bingung. Asalisu tining senam Allah al aqlu pandikaan di akal. Fal majnunu maka tining orang gila la tasuhu panikata asa konapa wilayatuhu perwalina majnun. Li adami wilayatihi karena taadaan perwalina majnun ala nafsihi atas abati bi'in majnun. Walal mahjuru alai bantadaan perwalina orang yang ilarang konapa alaihi atas al bisa fihin sebab bodoh. Walal mukhtaluban taadaan perwalina orang yang itipu biharumin sebab tawa au khabalin atau sebab bingung. Guys, pertama syarat wali nomor situng ikhya dito kudu beragama Islam. Nomor 2 kudu balik. Jadi unak kanak ini tak sah jadi wali. Paham jauh? Takut sampean kemudian andi anak maka walina kudu andi anak bini walina kudu balik. Unak kanak ini maka tak sah jadi wali. Arab kami tak sah li annahu yahtaju man yatawallahu. Karena nak-nak kini gila juga ki butuh kawalina pasera kareng tuan tibi. Buki butuh kasih ngarabet. Karena ki butuh kasih ngarabet, butuh kawalina maka dia tidak bisa menjadi wali. Saya nomor 3 al-aqlu wali nikah kudu andi akal. Maka mon orang gila orang gendeng, orang pikun, ini kata sah jadi wali. Paham? Apa orang kilima tak sah jadi wali? Karena li adami wilayatihi ala nafsi. Dia tidak mampu. Karena orang kila tibi ini kah tak mampu jadi wali untuk abang tibi. Dia masih butuh perawatan orang lain. Paham ya? Butuh rabat orang lain. Atau walal mahjuru alaih. Bisa fin orang seilarang tasarrufa, orang seilarang untuk menggunakan hartanya sendiri sebab butuh. Beda orang beda reng tua andi anak soki, reng tua anak mati, otomatis hartanya turun ke anak. King anak idiot ini kadang nyambung, kadang tak nyambung, kadang oneng idiot enggak. Idiot nih kak. Ya tak nyambung, oh tegak. Jenazah lain, jenazah ini kan apa geblak TV. Tapi idiot itu adalah, oh tegak tak nyambung, apa tak penyelat. Bida orang gila ngamuk. Idiot ini tak ngamuk, king letak nyambung dari. Intinya tak nyambung, menajak apa tak, kadang nyambung, kadang tak nyambung. Itu mahjur alaih. Mana mahjur alaih? Yes. Mahjur alaih itu dilarang menjadi wali. Dilarang menjadi wali. Jadi menpean menreng bini bekal alaki ya. Pas wali natibi umat reng tua natibi mate. Pas kontena idiot tak nyambung. Maka ini kata oleh jadi wali. Paham ya? Atau orang tua, lah tua lah, oh tegak tak nyambung. Nah tak nyambung artinya mendekati pikun lah. Jadi orang pikun itu tidak sah menjadi wali. Wes. Mahjur alaih itu siapa saja? Oleh mahjur alaih itu siapa saja? Wairu akilin orang setan di akal. Pertama orang setan di akal. Saya nomor 2 orang gila. Saya nomor 3 safih orang sebuduh. Saya tak bisa ngatur artana. Saya nomor 4 muflis. Saya orang muflis ini kah? Muflis itu adalah orang yang kalar-karan ben utang, dari belirit ben utang. Ini kan termasuk mahjur alaih. Ini larang untuk mengelola hartanya sendiri. Saya rasa kudu mengelola hakim. Saya nomor 5
al-marad orang sakit. Sakit saya mengantarkan kematian. Mahjur alaih. Sir, marad. Saya nomor 6, budak saya tak izini untuk mengelola harta sayyidnya. Jadi mahjur alaih saya pertama ghairu akil, orang setan di akal. Saya nomor 2, orang gila. Saya nomor 3, safih, orang bodoh saya tak bisa ngatur hartana. Saya nomor 4, muflis. Saya muflis, orang saya terlilit hutang, saya cara berhutang. Saya nomor 5, maradul maut, orang sesakit saya mengantarkan kematian. Saya nomor 6, budak saya tak izini untuk mengelola hartana sayyid. Saya nomor 4, al-hurriyatu kudu merdeka. Ar-rabi'u ini saya nomor 4, al-hurriyatu banika kudu merdeka. Fal abdu maka tining budak. Fal abdu maka tining budak. La yamliku panika ta'andi pasera budak. La yamliku panika ta'andi pasera budak min nafsihi dari abadi bi'in budak. Tak ngandi syai'an dek setong-setong. Milan dari nikah fala tasyifu maka ta'asab wa napa wilayatuhu perwalina abad. Wilayatuhu wa napa perwalina abad. Saya nomor 5, az-zukuratu kotulake. Saya nomor 5, al-khamis tining saya nomor 5, az-zukuratu panika kotulake. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzawwiju al-mar'atu al-mar'ata. La tuzawwiju ta'ulai makabin al-mar'atu pasera orang bini, ta'ulai makabin al-mar'ata de kareng bini lain. Wala tuzawwiju ban ta'ulai makabin pasera al-mar'atu orang bini nafsaha de ka'abati bin mar'ah. Rawahu nyaritaake hudaka hadis Ibnu Majah pasera Imam Ibnu Majah wa ghairuhu ban salaina Imam Ibnu Majah. Al-khamisu tining sanulma az-zukuratu banika lake watulake li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena debun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzawwiju ta'ulai makabin al-mar'atu pasera orang bini al-mar'ata de kareng bini lain. Wala tuzawwiju ban ta'ulai makabin al-mar'atu pasera orang bini nafsaha da ka'abati bi'in mar'ah. Rawahu nyaritaake hudaka hadis Ibnu Majah pasera Imam Ibnu Majah wa ghairuhu ban salaina Imam Ibnu Majah. Al-sadisu tining sanorma 6, al-adalatu banika atil. Al-adalatu banika kutu atil wa maknaha tining maknana al-adalah. Wa maknaha tining maknana adalah malakatun banika andi kekuatan. Malakatun banika andi kekuatan fin nafsi dalam aba tamna'u senyeka. Tamna'u senyeka penapa malakah min niktira fi dzunubi dari ngalakoni banyak-banyak dosa al-kabirati raja was-saghirati ban sekeni. Minik pira fi dzunubi dari ngalakoni dosa banyak-banyak dosa al-kabirati raja was-saghirati ban sekeni. Milan dari ini kafal fasiku maka tining orang fasik la tasihu bani kata asa fasira fasik la tasuhu bani kata asa pun apa wilayatuhu perwalina orang fasik. Wilayat la tasuhu bani kata asa pun apa wilayatuhu pun apa perwalina orang fasik. Pon syarat orang seteti wali saya nomor 5 hingga dito kotulake. Kotulake. Ana apa mi kotulake? Karena bedadabun Rasulullah la tuzawwiju al-mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwiju al-mar'atu nafsaha.
Jadi demun Rasulullah reng bini rea tak sah makabin reng bini lain. Reng bini tak oleh makabin kaabaan tibiin. Paham? Itu yang menjadi dasar bahwasanya reng bini itu tak sah jadi wali. Jadi wali na reng bini lain. Juga tak sah jadi wali na abaan tibi. Saya menikahkan diri saya dengan laki-laki saya menyebut terus dia tak sah. Paham ki? Mula tak sah kat ni kana tak sah walina maka tadi zina. Maka tengate, paham ki? Nanti senikah cerita ki sareng Ibnu Majah dan lain. Saya merenung syarat orang tadi wali. Syarat tadi orang syarat tadi wali nikah ingki ka dito kudu adalah kudu adil. Napa makna adil? Makna adil nikah orang sandi kemampuannya keabaan untuk tak ngelakoni dosa kene atau dosa raja. Maka dari kadin toh karena syarat wali nikah kudu adil, maka orang fasik nikah tak sah hukum dadi wali. Karena kebiasaan nang kampung nikah sebelum dadi wali, sebelum akad mulai, walina suruh maca istighfar. Astagfirullah. Wali bancaksena ya coka istighfar pikir. Ini pun lah bagus tradisi. Paham nggih? Anapa? Ya karena miaja istighfar anapa? Ya karena syarat dadi wali kudu adil. Paham nggih? Mangkan mun orang fasik, orang tak bermoral itu selalu ngalakoni dosa, selalu nerjang dosa kene atau dosa raja, itu namanya fasik. Maka kita supaya tak masuk ke dalam sifat fasik, kita selalu minimal Rasulullah lamba istighfar satu kali. Minimal itu yang kita ikuti. Benar istighfar satu kali. Paham nggih? Masuk nara Rasulullah. Mun sore Rasulullah maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Paham nggih? Seperti itu. Jadi ngalak nara Rasulullah semampunya. Paham nggih? Wis abali boleh syarat dadi waliul nikah nomor 6 ingki kadit kudu adil. Mas'alatun ay hadhihi mas'alatun. Jadi kak dinto bermasalah. Idza zawwajah. Ya dari menaikkan nama kabin as-sayyidu basara sayyid amatahu da kebudak binin sayyid. Amatahu da kebudak binin sayyid. Fala yushtaratu maka ta isyarat aki ponapa adalatus sayyidi adillah sayyid. Wala yusyaratu maka ta isyarataki adalatus sayyidi ponapa adillah sayyid li'annahu karena sa'ungkuna sayyid yuzawiju panika makabin pasera sayyid makabin bil milki kalaban kepemilikan la bil wilayati beni kalaban perwalian la bil wilayati beni kalaban perwalian. Mas'alatun ay hadhihi mas'alatun la yushtaratu ta isyarataki islamul wali ponapa islam wali idza zawwaja idan nalekana makabin basera wali imra'atan deka orang bini zimmiyatan sekaper timmi. Mas'alatun ay hadhihi mas'alatun la yushtaratu ta isyarataki ponapa islamul wali islam wali idza zawwaja indil menakana makabin pasera wali makabin imra'atan dakarang bini zimmiyatan sekaper dimi. Qala ada bu pasera Gusti Allah taala halai mahaluhur pasera Gusti Allah walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd walladzina tining banyak orang silana alladzina kafaru sepada kafir kapi pasira alladzina
kafaru sepada kafir kapi pasira alladzina ba'duhum panikatining sebagian alladzina kafaru ba'duhum panikatining sebagian alladzina kafaru awliya'u ba'din panika banyak-banyak walina sebagian selain awliya'u ba'din panika banyak-banyak walina sebagian selain. Wis semakin beri sedung masalah mun bade sayyid malakena tetene mun bade sayyid malakena budak biniin maka sayyid tak harus adil. Apa minta harus atau minta wajib adil? Karena sayyid itu makabin dengan sebab kepemilikan benih sebab perwalian. Paham? Jadi budak itu pada naben berek. Jadi upama sayyid andi HP, maka HP itu yang kubi sayyid sebab kepemilikan. Beda halnya beda orang andi HP sebab beri bi reng tuana. Jadi dari reng tua ke anak itu adalah warisan. Pada bernikah, pada bermasalah akad nikah, le wali itu kotuna apa? Kotuna adil. Maka di dalam masalah mun andi budak bini sayyid tak kotu adil. Karena sayyid itu maka bin budak binin sebab kepemilikan benih sebab perwalian. Yes. Apa ini kau paham? Beri situng masalah boleh. La yusyaratu islamul wali idza zawaja imratan dhimmiyatan. Yes. Jelas lagi boleh. Jadi mun sebekal ala akiyah nikah kafir dhimmi maka walina tak kudu Islam. Paham? Kafir lah tak apa. Napa sih mendasari yang memperbolehkan sayyid yang memperbolehkan walina kafir dhimmi itu tak kudu Islam? Iki kadin tu dah Gusti Allah, alladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Di orang-orang kafir itu bisa menjadi walina orang lain. Paham? Yes. As-sabit ini semar peto al-ikhtiyaru banika nda antibi. Al-ikhtiyaru banika nda antibi. Milan dari ka fala tasyihu maka ta'asa wilayatul mukrahi ponapa perwalina orang seepaksa. Wilayatul mukrahi ponapa perwalina orang seepaksa. Asaminu tining sa nomor berlu alla yakuna panika kotubadah alla yakuna panika kotutada pasera wali alla yakuna panika kotutada pasera wali mahjuran alaihi panika mahjuran alaihi panika mahjur alaih bisa fihin sebab buduh atas yung tining sa nomor sanga alla yakuna panika kotutada pasera wali muhriman panika orang seihram muhriman panika orang seihram bil haji sebab haji awil umrati atau umrah muhriman panika orang seihram bil haji sebab haji awil umrati atau umrah li hadisin karena beda hadis al muhrimu la yankihu aw yunkahu al muhrimu tining orang seihram la yankihu panika tak oleh makabin pasera muhrim au yungkahu atau tak oleh ipakabin au yungkahu atau tak oleh ipakabin rawahu nyeritaake hudaka hadis Muslim pasara Imam Muslim al-ashiru tining sa nomor 10 ada mukhtilalin nadari panikatadaan rasa kepikiran ada mukhtilalin nadari panikata dan rasa ke
pikiran bikibarin sebab tawah, bikibari sinin sebab tawah umrah, bikibari sinin sebab tawah umrah, al khabalin atau pikun, atau pikun. Jadi saya nomor petok syaratnya orang teti waliun nikah ingki kak dinto kotu al ikhtiyar pelek natibi beni sebab ipaksa bi orang lain. Paham nggih? Yes. Tu kakek kudu tuwa teti walin tangan anak yo. Njo yo kotu ipat enak bingko deki. Pas teti wali maka tak sah karena itu bukan pilihan sendiri. Paham nggih? Teti wali itu harus pilihannya sendiri. Saya nomor beluk wali itu beni orang yang termasuk mahjur alaih sebab bodoh. Mahjur alaih siapa saja ki buruh sempersitung wairu akil, orang yang setandi akal. Saya nomor 2 majnun, orang gila. Saya nomor 3 safih, saya tak bisa ngatur artan. Saya nomor 4 muflis, orang yang terlilit hutang. Saya nomor 5 maradul maut, orang yang sakit saya mengantarkan kematian. Nomor 6 budak saya tak izin untuk mengelola hartana sayyid. Itu adalah mahjur alaih. Jadi mahjur alaih sebab bodoh itu tak sah teti wali. Saya nomor 9 alla yakuna muhriman bil haji awil umrah. Jadi wali itu tak sah memperpan ihram tadi wali. Paham nggih? Jadi waliul nikah tak sah memperpan ihram atau perpan haji. Yes. Perpan haji, perpan umrah tak oleh jadi wali. Apa? Karena pada hadis Rasulullah al-muhrimu la yunkihu aw yunkahu. La yunkihu aw yunkahu. Jadi orang seihram tak oleh makabin atau tak oleh ipakabin. Paham nggih? La yankihu au yungkahu, tak oleh makabin atau ipakabin. Tak sah. Jangan rasul wala ada mukhtilalin nazari bi kibari sinin au khabalin. Jangan rasul wala syarat wali nikah kudu sehat akalah. Jadi mun la orang pikun, orang rosak pikirna. Jadi rusaknya otak itu banyak sebab. Napa sebab itu? Sebab minuman, jadi lopaan, jadi gila. Maka hal ini tak sah jadi wali. Paham nggih? Yes. Faidatun ay hadhihi faidatun tasihu sabona pawilayatul a'ma perwalina orang buta. Faidatun ay hadhihi faidatun tasihu sabona pawilayatul a'ma ponapa perwilayana orang buta perwalina orang buta. Faidatun ay hadhihi faidatun tasihu sa ponapa wilayatul hakimi ponapa perwalina hakim. Ponapa perwalina hakim libanatihi untuk banyak-banyak anak-anak hakim, untuk banyak-banyak anak binin hakim, wa banatil muslimina dan banyak-banyak anak biniin orang Islam, wa banatil muslimina dan banyak-banyak anak binin orang Islam, wa in kana halai sanajan badah pasera hakim fasikon panika fasik. Wa in kana halai sanajan bada fasir hakim fasikon panika fasik. Faidatun ay hadhihi faidatun ihram ahadil aqidaini tining ihram masalah situnga orang dua si akad. Binusukin sebab ibadah umrah atau haji, binusukin sebab ibadah umrah atau haji. Walau fasidan halai sanajan bada kona ponusuk fasidan panika rosak. Yamna'u panika kaceka apa napa ihram, yamna'u panika nyeka apa napa ihram sihatan nikah hida kasana nikah
Faidatun ay hadhihi faidatun ihram ahadil aqidaini tining ihram ma salah situ nga orang dua si akad binusukin sebab ibadah umrah atau haji walau fasidan halai sanajan badah pona panusuk fasidan panika rosak yamna'u panika nyeke pona pa ihram nyeke pona pa ihram sihatan nikah hida kasana nikah li hadisin karena beda hadis al muhrimu la yankihu wa la yunkahu al muhrimu tining orang se ihram la yankihu panika ta oleh makabin pasera muhrim wala yunkahu pun ta oleh empakabin pasera muhrim. Jadi pada situng faidah orang buta lihat ini orang buta nikah asa dadi wali mun orang buta dadi wali nikah asa napan boleh kun orang minus orang rabul cung olean paham nggih yes. Faidatun tasihu wilayatul hakimi li banatihi wa banatil muslimin wa in kana fasiqan. Jadi hakim itu mempunyai hak mutlak untuk makabin anak tibi atau makabin anak-anakan orang Islam walaupun fasik. Fasik itu apa? Orang-orang yang tak bermoral. Jadi hakim sebejat sekalipun hakim se tandi akhlak sekalipun orang hakim se tandi perasaan bagaimanapun dia tetap bisa menjadi walina anantibi dan menjadi walina orang Islam paham nggih yes. Faidatun ihram ahadil aqidaini binusukin walau fasidan yamna'u sihatan nikah. Jadi pada dua orang kan akadan tetapi posisinya orang gelek perpan ihram maka akad tak sah paham. Jadi mun dalam posisi ihram tak oleh makabin tak oleh ipakabin artinya orang seteti wali nikah tak oleh perpan ihram paham ki. Walaupun ihramah fasid upama hajina tak sah atau umrona tak sah atau beda syarat rukun seta ekalako pokon perpan ihram tak oleh dadi wali tak sah walina otomatis ketika tak oleh dadi wali maka akad tak sah ketika akad tak sah maka betina mun pas haji maka dadi perzinahan itu paham ki yes. Yushtaratu isyarataki fi syahadaini dalam saksi dua. Yushtaratu isyarataki pon apa fi syahadaini dalam saksi dua. Mungkin ajelasaki tentang saksi. Syarat saksi itu apa saja? Al-awwalu tining sepertama al-islamu panika kotu Islam. Sepertama kotu Islam. Nomor dua al-bulu kotu belik. Nomor tiga al-aqlu kotu andi akal. Nomor empat al-hurriyatu kotu mardika. Nomor lima ad-dzukuratu kotu laki. Nomor 6 al-adalatu kotu adil. As-sam'u nomor 7 kotu bisa ngiding. As-sam'u kotu bisa ngiding. Nomor 8 al-basaru kotu bisa ningale. Nomor 8 kotu bisa ningale. Ad-dabtu nomor 9 kotu sampurna. Nomor 9 ad-dabtu kotu sampurna. Al-ashiru tining nomor 10
ma'rifatul luwatil muta'aqidaini kudu ngarteh bahasana orang dua si saling akad. Kudu ngarteh bahasana orang dua si saling akad. Saya nomor 11 al-ihda asyara ini saya nomor 11 ada muta'ayyunihi panikatadaan tertentu nawali panikatadaan tertentu nawali liwilayatin nikahi ika andi perwalian nikah liwilayatin nikahi ika andi perwalian nikah semangkin syarat teteti sakseh yes. Jadi saksi nikah tak kudu dari pihak sebini. Saksi nikah bisa dari pihak selaki ben dari pihak sebini. Apaan syaratnya? Pertama kudu Islam. Syaratnya kudu Islam. Nomor 2 kudu balik. Pada ben syaratnya teti wali. Syarat wali ben syaratnya teti saksi nikah pada. Kecuali bertambahan dengan saksi nikah. Pertama, saksi nikah kudu beragama Islam. Nomor 2 kudu balik mun rek kerek mun nak kana tak kening dadi saksi. Cek lak nyelak mun nak kana cek nang ilang ger mun perpanakat paham ki toron nang ibebe ngerti? Apaan boleh selah cek lak nyelak nang atas toron mun nak kana. Nomor 3 al-aqlu kudu andi akal, cerdas, tak gila, tak idiot, tak pikun. Paham nggih? Nomor 4 saksi nikah kudu mardika. Dadi mun budak tak andi hak untuk nyakseh. Nomor 5 kudu laki. Paham? Nomor 5 kudu laki, nomor 6 kudu adil, tak fasik. Nomor petok nikah tambahan nih, petok. Nomor petok saksi nikah kudu bisa ngiding. Paham? Nomor belu kudu bisa ningaleh. Nomor sanga kudu sampurna. Apa mi kudu bisa ngiding saksi nikah. Mun tengel deurem masih ngocak sah. Jering lah bareng tak ngiding ka akad. Tiwali nang ngoca angkah tu ka wazawujudu ka bil mar'ati teret engkau makabin de kareng bini saya Maria anak bini Inria kala ben reng laki saya Maria ben ria selake ngoca kobil tu saksina tak gede besang tasa dadi wali dadi saksi tasa dadi saksi apa karena tak ngiding. Nomor baru al-basar, kau tu bisa ningaleh. Kau tu bisa ningaleh tong persitungan. Oh ayah walilna. Oh ayah mantan lagi. Paham? Jadi kau tu bisa ningaleh. Nomor sanga kau tu adab tu sampurna. Sampurna itu ia bisa ngedik, bisa ngatela, bisa abida aki mantan bini, bisa abida aki mantan lagi. Bisa abita aki walina sekemah. Paham? Nomor 10 ma'rifatul luwatil muta'aqidaini. Saksi itu kudu ngerti bahasa siang kui dalam akad. Upama dalam akad dengan kui bahasa Madura upama. Ya kudu ngerti bahasa Madura. Saksi itu, paham nggih? Jadi dalam akad dengan kui bahasa Arab atau angkah tukah wazawajiduka pas ngocak selake kobil tu maka kau tu ngerti saksi itu kau tu ngerti ke bahasa nah paham jadi ya minimal dengan nikah mun angkah tuka area bahasa dari walidna untuk makabin anan mun kobil tu area bahasa nerema dari pihak selake kau tu ngerti dengan nikah paham nggih. Jadi mun akad dengan kui bahasa aja nah pas singi dingak teti saksi ning pas tak ngerti upama reng Madura pas tak ngerti bahasa aja nah ya tak sah persaksian. Paham nggih? Nah kak kudu nyara reng kena ge si paham bahasa aja nah. Paham nggih? Nomor 11 ada muta'ayyunihi li wilayatin nikahi.
Jadi bahasa kasarnya seperti ini. Jadi mun wali tak oleh jadi sukses sekaligus. Paham? Jadi andi anak bini maka binah otomatis reng to se jadi wali reng tuana tibi. Reng tuana tibi juga tak oleh andi status dua. Tak oleh jadi wali sekaligus tak oleh jadi wali. Tak oleh jadi wali sekaligus jadi sukses. Paham nggih? Yes. Jadi wali itu berurutan sesuai urutannya, paham nggih? Mun tade ring sepo embalake. Mun tade embalake majadi. Mun tade majadi tretan. Ingat nikah, paham nggih? Yes. Berurutan. Lah orang yang berposisi sebagai wali ini kata oleh jadi saksi. Paham nggih? Sampai ini kepaham. Jadi mun nyari saksi di luar. Se alim, se soleh, se warok, se sepuh. Di dalam akad itu harusnya sejati saksi orang alim, warok, soleh, sepuh. Makleh anak-anakan orang yang melaksanakan akad itu toron kesolehan noro kau ring seteti saksi noro soleh noro warok noro alim jak kita balik perpan akad seteti saksi upama lah orang letak pati jeung bejeng upama seteti saksi cing perpaan wali mana kalaguna modotong ima kaya rajo upama tak balik seharusnya sewajib nikah ipa datang iundang untuk jadi saksi ingki ka itu nang waktu akad ruah paham singa nikah sama kian tak balik pas pada pertanyaan boleh Simon melaksanakan pernikahan secara daring kesan apa bunten secara daring ingat samangken ngaji kan bede se ngaji secara atau juk langsung neku kitab bede se neku kitab king nang ngecompon apa ulang bensin upama atau panas upama. Tentu saya harus garis bawahi keberkahan ngaji langsung ingat nikah ben ngaji eko compon ngangkui hak TV atau ngangkui HP nikah itu Pak pun lebih berkata ngaji langsung ingat nikah. Paham ki? Karena dari karena urutna. Kenapa harus lebih bagus langsung ketemu? Apa? Karena ingat nikah. Gula adik guru setang guru jia ningali guruna, setang guru jia ningali guruna, setang guru jia ningali guruna semolang. Tang guru je ningali guruna, ningali tabi'in, ningali sahabat, ningali Rasulullah. Ya nikah. Paham? Makanya ilmu agama itu berantai. Beda sanad. Jadi mun orang ngaji tanpa beda guru, itu ilmunya harus dipertanyakan. Pas beda nak kana upama. Nak kana kuliah dah jelas-jelas tak teman sekolah ilmu agama. Pas romoro cerita agama itu butuh dipertanyakan ke ilmu. Paham? Jadi sanad itu beda sanad riwayat, beda sanad dirayah. Sanad riwayat atau lesan. Ingat ini. Ini sanad riwayat. Sanad riwayat. Ini kan sanad riwayat. Jadi gula ngaji kasera, tang guru ngaji kasera, guru na gula ngaji kasera, guru ngaji kasera terus sampai ke pengarang gak sampai ke sianti kita ingat mun sanad diraya nikah ngaji langsung nikah paham nggih jadi sama-sama dibutuhkan makanya ilmu itu adalah tiang agama maka sebelum belajar sampean harus betul-betul menentukan menyeleksi guru terbaik malai tak kastah malai bisa dipertanggungjawabkan ilmu nah paham nggih yes nyari guru asal-asalan pokok
viral sampean engko desak. Cek nyari viral lah. Nyari waraon, nyari solenah, nyari sepunah, nyari ka'alemnah. Paham nggih? Wis. Pernikahan daring dak remah. Inta jumhur Syafi'i pernikahan daring selake bude Malaysia. Akad leple apa? Betul seteti wali na bedaning bini apa? Palake ben Farhan posisi bude Malaysia. Lah melaksanakan akad. Farhan ngocak di Malaysia. Kobil tuh. Sayyidina ngocak Badrus sebagai pengtuan sebini ngocak. Dan gula makabin anak bi dan gula kalaban Farhan ngocak di Malaysia nelpon. Narema kau udah. Inda jumhur Syafi'i nikah yang tak sah. Karena apa? Karena itu masuk ke bahasa kinayah. Sedangkan di dalam akad nikah kotu sorih, kotu ceplos, kotu bahasa seceplos. Sekotu keluar dalam majelis akad, paham ya? Tapi mun sebini dalam kamar melaksanakan pernikahan langgar tak? Esa nih, tetap esa karena saya kebutuh nikah sebini bedeng, selake bedeng, wali ben saksi dua bedeng. Artinya sekutu bedeng tempat nikah adalah wali saksi pas laki itu yang melaksanakan akad pada bereng HP na Farhan bede madaja saya melaksanakan jual beli nang Malau. Apakah ini ketika melaksanakan akad nang Malau pas bereng atau ada madaja? Kan tidak, bereng tetap bede madaja HP na bereng bede keng jual beli nah bede nang Malau nikah tetap asa. Pada sebini bede kamar akad nikah na ilaksanaki ilangker. Jadi bede saksi bede wali dua bede saksi dua bede wali bede selaki melaksanakan akad telok nikah. Wali saksi dua pas cerah. Wali saksi dua pas selaki. Nah nikah. Yes, itu dihukum bisa. Al-ahaqu bi wilayati amti nikah Allah Ta'ala. Al-Fatihah.